Hindi kita makawalibad, kita bilang na mga karagbuan sa sumangyo ka natin na matag tabinsay, andan tas pagkalaga ng iyong pagtuman, labi na sa atong City Administrator, Engineer Albertan Pakpakalan Karia. O sa tanan nga ato mga kauban sa pagpangalag. Last Saturday, ubahan sa itong Mayor Nestor Archibald, dito tas may bagsakan, di inosas tumong tinguha, mao ang pagtabang, pagsulbad sa problema sa basura. Daghan ang mga private sector na misalmot ni alang sa tumong tinguha nga manginusan ang ginaganon sa atong mga basura nga ilabay ngadto sa padaan. Giawagan ka na gani sa matag barangay aduna ni mga sample nini nga bagatuman og mohimo isip unang mga laka, pero dili man ni mga unang laka nga kundi taud-taud na kini nga gihangyo nga gikinahanglan gayud ang segregation ilabi na diha sa mga plastic na mga hinungdan nga kung pananglitan ato mapasagdan kini mga plastic ang mahitabo niya na ilabay sa bisan asa usa ka na sa mahimong hinungdan nga doon natin flooding tungod kay dili man yun mahilis ang plastic. And then usas mga mensahe na to niya na kung unsa man ang mga proyekto sa atong kagamahanan magasugod ka na sa matag usa ka na. Ang kalambuan sa usa ka barangay mahimong malambog ka na pinaagi usab sa pagsugod sa atong gagalingong parimay. Tungod kay ang atong pamilya, the family is the basic foundation of the community. Therefore, kung ang atong komunidad, ang atong pamilya mo tabang sa bisan unsang programa nga makahatag og kayuhan, magasugod og anak, maangko na ito ang kalambusan. Usa sa tumong mao gayud ang plastic. So, pwede tingali nga mo suggesta sa atong usag-usa kanato dinhi sa atong kagamanan sa syudad sa Subo. Ubay-ubay matingali ka mga empleyado, more or less 5 to 7,000 tingali ka empleyado. Dili baka bukid sa iyong buot kung pananglitan bisan usa sa usa ka buwan makadata og tag sa kakilo nga plastic nga gisud diha sa panudanan aron sa ingon niya kung dunay 7,000 empleyado kung makadatag tag sa kakilo dunay sa 7,000 kilos nga makuhaan diha sa mga plastic nga ilabay diha sa kasapaan kana kung kaya sa atong konsensya. Kaganina gimisin usab diri nato nga atong hikapon ang abagas sa atong kauban nga naaskilid o atong pagmasa temaan sa atong unity. Pero inong dumi, adunay panultihon nga nagkaliyon. Adunay mo pahiyom kanimo sa mga tubangan pero libakon ka sa luyo. Adunay taon malakikuban kanimo, ilabi na panahon sa imong karaugan pero panahon nga nagtakilid ka, talikdan ka. Kanyang ganang mga kauban dinis pagpangalagan, trabaho na ta, atong silbihan, ang atong katawhan, diin, gadawat ang sweldo, pinagi sa buhis sa atong kaigsunan. Salamat kung may bundag atong tanan, iyong kalakad, Francis Silagay Stars.